An pasyon hanaton Ginoo Hesukristo sumala kan San Mateo kapitulo 27 versikulo 11 kanto hiton 54. Tinindog Jesus sa atubangan han gobernador nga Romano ngan ginpakianhan hiya, ikaw baan hadi han mga Hudiyo? Imo ito ginyakan nagbaton ni Jesus. Kundi wara hiya magbaton han mga sumbong han mga puno han kapadian ngan katigurangan sanglit nagsiring hi Pilato ha iya, diri ka ba nabati han nga tanan nga ira sumbong ha imo? Kundi waray gud Jesus magbaton bisa naman la usa ka pulong sanglit durugod ang paghipausa han gobernador. Kada piyestahan paglabay may batasan han gobernador hinpagbuhi hinbisan hino nga priso nga pangaroon han mga tao. Hadto nga panahon may kilala ka upay nga priso nga Barabas ang ngaran, sanglitan pagkatirok na han mga tao, nagpakiana hi Pilato ha ira. Hinuman aniyo karuyag nga akon buhian, ni Barabas ba o Jesus, kagin nga ngaranan nga Kristo? Nasayod hi Pilato nga igintubyan nira hi Jesus sa iya, tungod lahin kaawa. Handa lingkod ni Pilato didto ha hukmanan, ginpatugunan niya ni asawa nga nasiring, ayaw god pagkilabot ito nga tao nga waray sala, kay kakabi pinaaghin inop nagantos ako hinduro tungod ha iya. Ginhugayhan mga puno ang kapadian ngan katigurangan ang mga tao, nga pangaroon nira kan Pilato nga buhian niya hi Barabas, kan patayon hi Jesus. Kundi ginpakianan hirahan gobernador, hinuman hini nga duhaan niyo karuyag nga akon buhian, hi Barabas, nagbaton hira. Kung sugad anuman ang akon bubuhaton kan Jesus, kagin nga ngaranan na Kristo, nagpakiana hi Pilato ha ira, nagbaton hira nga tanan, igray sang hiha krus, kundi nagpakiana hi Pilato, ano nga salaan iya nabuhat. Ngan hira nga makusog nga tingog nagdudrungan ni pagguliat, igray sang hiya ha krus. Han pakasabot ni Pilato nga kawang la an pagpadayon ngan bangin la mahinabuing kasamok, hinuhayahin tubig, naghunaw hiya, at ubangan han mga tao nga nagsiring, waray kulabot han kamatayon hini nga tao, iyo ini karuyag. Binatunan nga tanan nga mga tao. Kami ngan han amon mga anak an mabaton han kamatayon hini nga tao. Niyan ginbuhian ni Pilato hi Barabas, igin palatob niya hi Jesus, igintubyan niya haira basi igraysang ha krus. Niyan gindara hi Jesus han mga sundalo ni Pilato, nga napalasyo han gobernador, nga ginalirungan hiyahan bugos nga hugpo han mga sundalo. Ginubasan hiyahan iya panapton ngan ginsulutan hiya, hinilawig nga pula nga bado. Naghimuhirahin tunokon nga korona, iginbutang ini ha iya ulo, ngan ginpakapot hinsipak ha iya tuo nga kamot. Nagluhod-luhod hira ha tubangan niya, nga nag-uuyan-uyan hira ha iya. Mabuhi an hadi han mga Hudiyo siniring hira. Ginludhan hiya ngan kinuha nira an sipak an iya kamot ngan ginbalbag an iya ulo. Kahuman na nira pag-uyan-uyan ha iya, ginlubas nira an hilawi nga bado, iginsulot an iya kalugaringon nga panapton ngan gindara hiya hagawas base igraysa nga krus. Antigawas na hira han bungto iging katapo nira intawo nga gingaranan kan Simon nga taga Sirene. Ngan ginpirit inihiya nira hinpagpasan han krus ni Jesus. Inabutira usa nga dapit nga gingangaranan nga Golgota nga ang kahulugan ang dapit han klabera. Dito gintaga nira Jesus hinbino nga sinaktan hinabdo base niya imnon. Kundihan pakatilaw ni Jesus wara hiya uminom. Niyan iginraysang hiya nira ha krus, ngan ginbahin-bahinan nira an iya mga panapton pinaaghin ripa. Pagkatapos lining kudhirangan ginpantayan nira hiya. Iginpaskin nira ha igbaw han iya ulo an sinurat nga sumbong kontra iya. Amo ini Jesus an hadi han mga Hudiyo. Kan iginraysang liwat nira ha krus induha nga mga tulisan upod kan Jesus, ano sa iya tuo nga ano sa iya wala. Ang mga tao
nga nangangagi nagpiling-piling han ira ulo nga nagyubit kan Hesus sin pagsiring. Ikaw man ngayan an magrurubahan templo ngan magtitindog liwatin sulod hintulo ka adlaw, pagtalwas na laan imo nga haw, kung anak kamanggod han Dios, lusad dida ha krus. Haamo man nga paagi ginyubitan hiya han mga puno han kapadian, han mga magturuddo han balaod, ngan han katigurangan nga nasiring. Hintalwas niya an iba kundi diri hiya nakakatalwas sa niya kalugaringon. Diri abahiya amo an hadihan Israel, kung lumusa niya yan na krus, matuo kita ha iya. Nasaragihan Diyos, nga nasiring nga amo hiyan anak han Diyos, kita unta, kung karuyag man han Diyos, hinpagtalwa sa iya yana. Bisan pa nga mga tulisan nga iginray sang upod ha iya, nagbiay-biay ha iya. Han pagkaudto nagsirom an bugos nga tuna sulod hintulo ka oras. Han mga alas 3 na ginuli at Jesus sindako nga tingog, Eli, Eli, lema sabachthani. Ngan karuyag sidngon, Diyos ko, kay ano nga ginpabayan mo ako. Nakabati ha iya ang iba nga mga tao nga nagkakatugdaw didto nga nagsiring hira. Nagtatawag hiya kan Elias. Dinalagan dayon ino sa ira, kinuha hinispongha, nga hinumog habino. Igintawd ini katapusan hinsipak ngan iginhungit ngadto kan Hesus sin pagpainom ha iya. Kundi nagsiring an iba. Hulat anay kikitaon ta kon kuman himanggo di Elias sin pagtalwa sa iya. Hinmakusong hatingo ginuli at Hesus nga nabunusan hiya an iya kinabuhi. Tigdala nga nagisi habut nga anbirayhan templo tika nga igbaw ngadto ha ubos nabayog ang tuna nagkabuka-buka nagkabubukaan mga bato nagkaabre ang mga lungwanan nga damo nga mga patay na nga mga magtinuohon han Dios an nabanhaw ginawa sira han mga lungwanan ngan katapos mabanhaw hi Jesus. Kinadto hirahan syudad han baraan ngan didto hingkitan hirahin damo nga mga tao. Nahadlok ang kapitan ngan ang mga sundalo nga kaupod niya nga nagbabantay kan Hesus. Han pag-abat nira han linog ngan pagkita nira han nga tanan nga nahinabo. Nagsiring hira matuod gud nga hiya amo an anak kan Dios. An ebanghelyo han Ginoo. Paraan nga pagsalinuro kan Semana Santa yung tanan. Tinitikangan ta ini pinaagihan naton pamalandong han pasyon han Ginoo Hesukristo. May ada adto uplonganon nga nasiring nga waray gugma nga waray sakripisyo. Waray tinuod nga gugma kon waray tinuod nga pagtalikod han kalugaringon. Ini nakikita naton kabugtuan didahini nga kaagihan pasyon, kaagihan kasakit han Ginoo Hesukristo nga nakikita tain damo pa nga mga importante nga kamatuoran. Una, dida kan Jesus nga naka-eksperyensyahin makalilisang pagpanamas-tamas sa iya, no? Ngayon makalilisang humiliation, kumbaga English. Nakikita taliwat an iya kabulawanon na kasing-kasing. Nakikita taan tinatawag nga English nga royal dignity, no? Nga igipapakita niya nga hadianon, ano, an iya dirila an iginaakusar ha iya kundi hadianon mismo an iya buhat, ano, an iya gawi hadianon. Kay ano, kay waray bulos sa mga magraot nga ganyakan, maraot nga ginbuhat, supak ha iya. Waray hiya bulos. Nagpapakita hiya nga nakadayang hitaas nga balitang apananaw man ha ginawian. Ay nunumdo ka mo usahay, may data itong puplonganaw na siring ayaw pag subad ha ira, ano nga
nalusad ka ti kangan imo dignidad nga kun hira nagbibiay-biay imo nagayakan ni maraot no nagbubuhatin maraot magsusugad ka gihapon karuyog lahiton signon ha ikaw naluros ka nga da han hilarom ni nga kahimtang di dahil ni kabugtuan tinikita ta nga Jesus diri la kay hadi ha akusasyon kundi hadi hagawi. Nang nadto 1996 may hadto usa nga amon invited guest speaker pika nga India na nagsumat iya amon nga hadto nga tuig ang mga eksperto han nutrition han siyensya nagkaurusa nga ang kamote daw ang numero 1 nga pagkaon ngan utanon. Kay dila kun hiton kamote damo ang mga importante nga mga bagay nga nakakabulig hiton kinabuhi hitao. Nga waray hiagi hiton iba nga mga pagkaon. An ako naman lahuna kamote nga tinamayla bisan na Eastern Samar, kamote nga tinamayla mga Pilipino, pero iya nga hadi, hadi han mga utanon, hadi han mga fruit crops, hadi han mga pagkaon. Pero hinihirakan ni Jesus nga tinamayla, nagpapakita hiya niya pagkahadi, pinaagyan iya ginawian nga hadianon. Ikaduha nga importante nga pamalandungon ta kabugtuan nga iginso sa mata ato ni San Mateo ang tinatawag nga blow by blow account. Karon singon ang mga detalye nga iagin susumata aton sugadhin usa tikangin usa nga testigo saksihan mga nanghitabo. Sanglit usa ini nga aton ang igpasalamat kan San Mateo nga kun pananglit waray man hiya didto pero an iya kinuhaan hini nga mga detalye nakadagod han hitabo han nga tanan nga ginsakit ngan pasyon han nga tanan nga mga kakurian ngan pagpakuri ang Ginoo mismo. Ikatulong nga importante nga bagay kabugtuan dida la kan San Mateo nababatian ta ang mga pulong ni Jesus antes siya namatay. Eloi, Eloi, lema sabachthani, kumbaga atong pa, Diyos ko, kay ano nga ginbayaan mo ako. Hikang inihiton Salmo 22. Ano ikaruig singon hini nga mga pulong ni Jesus? Di dahil hini nga ay paghiluwas, hini nga pagampuhan Salmo, Diyos ko, kay ano nga ginbayaan mo ako. Inaabat ni Jesus iton kahintang, iton makasasala, na nag-aagi hiton bunga an iya mga sala an iya hirayo sa Dios asay ni iton gihalarumi nga kabiduan gihalarumi nga kamaulul the deepest pain hiton tao nga makasasala it hirayo hiya sa Dios. Pero kay ano nga Jesus nagyakan ini correction niya nini nga mismo ang Ginoo nga Dios dida kan Jesucristo nakiusahan inaabat ta nga mga makasasala kay tungod la inihan gugma. Inumduma ko sa nga istorya yung mag-asawa na naglalakat tira didahin ligid hin salog an babae nahulog ngadtohan salog an sige an kinisikisan babae nagpatihulog liwat ang lalaki ngadto siniman ang babae ay kay ano nga nagpatihulog ka anihini nga salog, sinin nga man ang lalaki, kay kun hain ka, aadto man liwat ako. Sa initon lingwahe kung mga nakikita, tayo hinihiton pasyon. Kung hahain kita, haada man ang Ginoo. Sanglit, pangaro kitang Ginoo nga ini nga Semana Santa nga mahitatabo, maging usa nga pag-aga sa aton nga diri la mamalandong, kundi magsugad ha iya, nga dida han atong gugma ibaro kita pagpakita nga diri ada iton dignidad iton pagbaton iton maraot pinaagihin maraot kundi di dahil pagbaton hikaratan pinaagihin gugma ngan kaluoy ngan pinaagihin pagpain sugadhan gugma ni Jesus sa krus.
Amen.